Anong letter? M. Sounds? M. Mm. A. E. I. O. U. Ma. Ne. Mo. Ta. Te. Ti. To. To. Ka. Ke. Ki. O. U. Pa. Pe. Pi. Ro. U. Number 1. A. Ko. Ko. Ayusin mo, number 1. Alisin mo yung panyo, hindi ko nakikita. I. A. O. Anong A, o? Ayusin mo, ulitin mo. Ito. A. Hanapin mo dito sa taas, pag nakalimutan mo. Ma. Ne. Ni. Mo. Mm. Number 2. Kama. Number 3. Hindi P yan. Walang P dyan. Mm. Kami. 4. Mm-mm. Very good. Hmm? Tignan mo sa taas. Very good. Saan na ba? Hanggang 6 lang siya.